Hello everyone, you're watching RDX Goa's news bulletin with me Sangeeta Hiroje. To begin with, let's take a look at the headlines. Chief Minister Manohar Parrikar orders to shut down the offices of Ola Cabs in the state. It was a mistake of taking Vishnu Wagh in BJP and Wagh should resign from the party. Shripad Naik, Chief Minister not comfortable with Vishnu Wagh. Congress and Pilan Citizen Forum demands action against the Ola Cabs. Chief Minister should apologize with media for the use of offensive language, Sudhir Tamandkar. And election manifesto of Aam Aadmi Party will be declared in the next 2 weeks. And now the news in detail. Chief Minister Manohar Parrikar orders to shut down the offices of Ola Cabs in state. Chief Minister has called for the meeting with taxi owners on Wednesday. Taxi services were seen affected even on Tuesday in Goa. Sanjay Manole reports from Panjim for RDX Goa. एकूण जीवनाचेर थोडोसो परिणाम मोठो परिणाम करता तो म्हणजे टॅक्सी कालच्या टुरिस्ट टॅक्सी अचानक स्ट्रायकाचेर गेल्ली आसा आनी ज्या गजाली ती स्ट्रायकार गेल्ले खरी म्हणजे ती गजाली म्हणजे सरकारा कडच्यान कसलेच एप्रुवल मेळुनासलें इतलेंच जालें सरकारान ताची कारवाई केल्या त्यामुळे काल तांकां मागीर सांजचे आपोवन हाडून तांचे कडेन विशय उलोवन तांकां एक्सप्लेन केल्ले आसा फाल्यां सकाळीं 9 आपयल्या एक गोश्ट परत आनी जी बऱ्या भशेन सांगता ती म्हणजे खंयचीच गजाल ज्या पद्दतीन काल वायलन्स करपाचो प्रयत्न जालो त्या वायलन्सांतल्यान सुटना तांकां पयलीं सांगिल्लें की लॉ एंड ऑर्डर हो विशय तुमी हातान घेवं नाका ते सोडून तुमची कितेंय डिमांड आसल्यार वी वील सॅटिस्फाय देम वी वील ensure that you are given proper protection हे सगळ्यो गोष्टी सांगलेल्यो 16-17 तारखेक मेळुया म्हणलेलें तांकां काही कारणामुळे दुसऱ्या काही अडचणीमुळे 16-17 जमली ना पण 27 तारखेक मिटींग दवरलेली ती हांवें फाल्यां प्रीपोन केल्या एक दीस कारण बजेटाचे दीस आसा एकूच विशय घेवन बसपाक एक एकदां अडचणीचो जावंक शकता पण ज्या गजालींचे विशयांचे प्रक्रिया चालू जाल्ली ऑलरेडी तितले कन्फर्म केल्ले आसा एनिवे तांकां विनंती केल्या आता आय डोंट नो वॉट डिसिजन दे हॅव टेकन बट आय थिंक तांच्यांनी निर्णय घेतला की स्ट्रायक कॉल ऑफ करून फाल्यां मिटींग एटेंड करून विशय सोडोवपाचो तसोच सामंजस्यान जर तूं सोडयलो जाल्यार तो एका आठवड्याचो विशयच नाका तो व्हडलो कांय अडचणीचो विशय कांयच ना. It was a mistake of taking Vishnu Wagh in BJP, said North Goa MP Shripad Naik. Instead of blaming the party and its decision, Wagh should resign from the party, he added. Meanwhile, Chief Minister Manohar Parrikar said that he is not comfortable with Vishnu Wagh. Hence, he stripped him off from the post of chairman and vice chairman of Kala Academy and ESG respectively. Sanjay Manole reports from Panjim for RDX Goa. प्रत्येकाक इलेक्शनार वचपाक जावं आनी कितें करपाक पण ताणी खंय तरी पक्षाची बांदिलकी दवरची पडटा आमी ह्या व्यक्तीक पक्षाक घेतलो ही आमची चूक जाली काय कितें अशें आमकां आज दिसूंक लागला आनी ताका जर रावूं जाय सर्वात ताणें समोरास व्हरून फायट करची अशें हातूंत हो विशय घेवन तो विशय घेवन हें करचें न्ही तूं एक गोश्ट खटकता की त्याच पक्षाक रावन म्हणजे आमी खाल्ल्या पानाचेर म्हणटात पळय अशें ताणें करचें त्याच पक्षाक रावन त्याच हेजें हें करचें ताका हांगा जर पक्षाचें जर ध्येय धरून ताका पटना कोणूय मनशाक तां स्पेशली नांव कोणाचें घेना जाल्यार ताणें अवश्य पक्ष सोडून वचचें त्या घरा रावप त्याच घराची बदनामी करप हे ताचो स्वभावच जाल्लो आसा तातूंत मनीस म्हाका विचारता की मिडिया हिस्ट्री पेक्षा तुजी भुमिका कितें म्हजी भुमिका जावपाक हाका कोणें अधिकार दिलो ज्या मनशाक पक्षनिश्ठ ना तो त्या मनशाक दुसऱ्याक खंय तरी आव्हान दिवपाची कांय गरज ना अशी दिसता पक्षां वयता त्या पक्ष काबार करपाचे प्रयत्न आतां पर्यंत ताजी इतिहास जो आसा तो असोच आसा आज ताज्यो माकड उडयो ज्यो आसात पळय ह्यो सगळे गोंयभरच्या लोकांनी पळयल्ले आसा ह्यो वाघाच्यो उडयो न्ही ह्यो माकड उडयो वाघाक एनसीपीन ना जाल्यार काँग्रेसान कोणें तर उमेदवार म्हणून बसयला जाल्यार नॉर्थ गोवाक तुमची तयारी आसा ताका अवश्य 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 ताका खंयच्या हातूंच्यान बसचो कोणाची प्रॉब्लेम ही लोकशाही आसा लोकशाही सगळे कडेन लडोवपाचो अधिकार आसा त्या अधिकारान ताणें वचचें म्हणजे खंय तरी चुकीच्या हातून वचचें कम्फर्टेबल
The Chief Minister is not comfortable with he holding those positions. A strike of taxi owners in Goa took a violent turn late night on Monday when the police official declared lathi charge and tear gas shell on agitators, leaving several injured. On this purview, opposition leader Pratap Singh Rane has demanded action against the Ola cabs. Meanwhile, the Pilan Citizen Forum said that government should take action against another 3 companies apart from Ola cabs. Sanjay Manoli and Gautam Shirorkar reports for RDX Goa. Who do you condemn? The incident that took place was brought about by the government by allowing a Ola or whatever that tourist taxi operator, who has been operating illegally 2 days back. Government has now, I believe, shut their offices, but they should take action against that company for operating illegally and find out how they managed to do it, because this is coming, as it is, things are bad. A lot of industries are shutting down, there are a lot of people who are unemployed, and these people doing their work, if you bring in some new outside elements, local people can also do it. The tourist taxi operators, see, they are saying that they had informed various departments and there was a meeting called, nobody responded. They went for a meeting, nobody was there. Who, the Ola people? No, the tourist taxi operators. There people went for the meeting, nobody was there. I think somewhere around 22nd or so. Meeting with whom? With the concerned authorities. For what? They represented to them that these are outsiders. Please stop them. They are operating. For inauguration, I don't know who went. There was also I think lunch or a dinner given by them, the Ola people. The government should inquire into it. We'd like to know. The public would also like to know. Why and how is this? Are we not having our own people who can do this? Don't bring upon such incidents in a peaceful state like ours. This is the second time that's happened because of this Nigerian issue also. काल जे पळय कितें पोरवरी आनी ज्या कालांगूट कांदोली वाठारांत जे पळय कितें घडलें तें सारकें दुखाची खबर आनी हे सरकाराक लोजेची खबर ही. कारण जेन्ना हे पोरवरी जाग्यार नायजेरियन कांय लोकांनी जेन्ना अटॅक केल्लो, जेन्ना मेल्ली कूड भायर रस्त्यार ओडून पुलिसांचेर अटॅक केल्लो, तेन्ना ह्या सरकारान तेंचे लाठीचार्ज करूंक ना, तेंचेर गॅसीचे गुळे सोडूंक ना. आनी जेन्ना आमचो जो गरीब जो ड्रायव्हर लोक 6 म्हयने काम करून 6 म्हयने आपले फॅमिलीक जोडटा, त्या मनशांचेर हेणें सरकारान अटॅक केलो. आमी हे सरकाराचेर निशेध मारता. कारण हो सरकार आमी जाणात, हो सरकार आतां अशें उलयता आनी वळटा आनी फाटल्यान दुसऱ्याक उलयता. आयज हे पळय जे टॅक्सी ड्रायव्हर आसा, टॅक्सी ओनर आसा, टॅक्सी ड्रायव्हर आसा, हे फकत आपले दिसपट्टो तो काडून आपले फॅमिलीक जोडटा. जेन्ना नायजेरियनाचेर पळय तेन्ना अटॅक केलो, तेन्ना नायजेरियनाक हेंच्यांनी कित्याक सोडले तें सांगता हांव. कारण ते नायजेरियनाक तर हेंच्यांनी मारलेले जाल्यार ते नायजेरियन आपूण तोंड उक्तें करता, ते ड्रग्साचे पळय कोणाक मंत्र्याक आमदाराक खंयच्या पळय ते हप्ते दिता पळय ते सांगतले आसले, म्हणून तांकां हेंच्यांनी मारूंक ना. Let's take a short commercial break. Keep watching RDX Goa. Comfortable stay, presidential and executive suites, essentials, safety of your belongings, modern baths, showers and jacuzzi.
25 pax conference room, one-up lounge bar with disco lights and DJ music, restaurant managed by Mumbai's famous Uncle's Kitchen, tasty and tantalizing dishes, cable TV screens, all in friendly and air-conditioned environment at Amunkar's Boutique Hotel, DB Bandodkar Road, Miramar, Panji, Goa. Emotion, one-stop location for all your needs. A huge collection of custom gifts for your family and friends. Shop for any occasion, weddings, birthdays, anniversary and much more. Express your deepest love with a thoughtful gift from our store. Unique and creatively designed gifts, only at Emotions. सोबीत दिसचे अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजी. भांगार म्हारग जाला? घेव नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतियाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. चांदण्यात फिरताना धुंद चांदण्या रात्री, रोमांच रोम अनगात्री, लाघवी तुझे स्मित, छेडती नवे गीत, चंद्रगीत चंद्रगीत चंद्रगीत. या माझ्या स्वप्न महाली क्षण रंगले मन तंगले, जादू तुझ्या स्पर्शाची मी प्रेमरंगी रंगले. उमलली नवी एक प्रीत, चंद्रगीत चंद्रगीत चंद्रगीत. आतिथ्य आणि स्मित म्हणजेच हॉटेल चंद्रगीत. आरामदायी प्रशस्त एअर कंडिशन खोल्या, केबल टीव्ही, शॉवरची सोय, मध्यवर्ती ठिकाण पणजी म्हापसा महामार्गावर, पदवरी गोवा इथे हॉटेल चंद्रगीत. अंकल, आप ठीक तो हो ना? बेटा थैंक यू. ये क्या है? कुछ नहीं अंकल, अभी ब्लड डोनेट करके आई हूँ. बेटा तुम्हें तो बहुत कमजोरी महसूस होती होगी. कोई कमजोरी नहीं अंकल, हर 3 महीने में करती हूँ. अच्छा. नेकी के लिए पहलवान नहीं, इंसान होना जरूरी है. रक्तदान कीजिए, कमजोरी नहीं होती. शरीर उस खून को जल्दी बना लेता है. सोचिए मत, करके देखिए, अच्छा लगता है. Welcome back. The controversial statement passed by Chief Minister Manohar Parrikar against the media is not tolerable and Chief Minister should apologize for the same, demanded General Secretary of All Goa Bus Owners Association Sudeep Tamankar. गौतम शिरोडकर रिपोर्ट्स फ्रॉम पेंजिम फॉर आदिएक्स गोवा. विरोधी पक्ष नेतो असताना जवळजवळ 7 वर्सां मुख्यमंत्र्याच्या नजदीक रावन अशें म्हणजे जवळच्यान हांवें काम केल्लेलें आसा आनी कशा प्रमाणान मिडियान ह्यात पळय प्रसिद्धी दिल्ली आसा, कशा तरेन विशय लोकां पर्यंत पावोवपाक भारतीय जनता पार्टीक जो पळय हातभार लायिल्लो आसा हो आमी लागच्यान सगळो पळयल्लो आसा. पूण सांगपाक दूख दिसता खंय तरी आयज मुख्यमंत्र्याक एक मिडियाचेर आरोप करता पळय जे पेड न्यूज करता
किंवा अक्कल वापरिनासतना बातम्यो करता, हे अत्यंत दुर्दैवी असो स्टेटमेंट मुख्यमंत्र्याचो आसा आनी ह्या स्टेटमेंटाचो आमी निशेध करता आनी मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी करता की सगळ्या पत्रकार बंधू पळय जे आसा गोंय राज्य तेंचे कडेन खंय तरी माफी मागपाची मुख्यमंत्र्याक आमी मागणी करता हांगासर. मिडिया इज जनरल हांव क्रिटिसायज करना, ते योग्य न्हू, परंतु तेणी तांकां कितें म्हायती आसतलें खंयचे तरी मिडियाची संबंदीत. थोडे म्हणजे प्रत्येक जाण प्रत्येकाक आपापले व्ह्यूज आसता ह्या डेमोक्रेसीन. वेगवेगळे व्ह्यूज मातशे ते हे करून घेवंक जाय, समजून घेवंक जाय. जर कितें खोटें आसा जाल्यार तेजें क्लियरिफिकेशन दिवंक जाय. AAP Goa denounces Goa's CM's attack on the media. AAP Goa denounces Mr. Manohar Parrikar's looking down on press reporters as lowly paid and lowly educated. The CM must not display arrogance on account of his IIT degree or intelligence, and he must know that most of the times it is just common sense that is required to be used. As you've gotten the remarks of infantile wisdom and lack of common sense of uncommon degree made against his acts and deeds by the Supreme Court in the NEET fiasco. He keeps on alleging that there is paid news in Goa, that the opposition and the media is in cahoots to tarnish his image and that of his government. It's a matter of shame for all of us that we have been unable to find a response to what Mr. Parrikar referred to, what Mr. Parrikar said yesterday. I mean, I don't recall any chief minister or any politician in the last so many years who had the gall to bring out issues like a reporter's qualification or his salary in terms of when it comes to criticizing journalists. This is perhaps the first time, and for the journalist community to kind of not go beyond, you know, a request for an apology, it's a little shocking. I think we need to be a little more creative in our response to what Mr. Parrikar said. The election manifesto of Aam Aadmi Party will be declared in next 2 weeks, informed the leader of Goa Aam Aadmi Party. The party have appealed the people to mail their suggestion on aapgoamanifesto@gmail.com by 5th March, which will be then included in the party's manifesto. Gautam Shururkar reports from Panjim for RDX Goa. Election येता म्हणटकीर एक इम्पॉर्टंट गोष्ट येता म्हणल्यार मॅनिफेस्टो पार्टीचो. आम आदमी पार्टी बी आपलो मॅनिफेस्टो डिक्लेअर करपाचो आसा. आमी एक स्टेट मॅनिफेस्टो डिक्लेअर करतले, तशेंच दोनी कॉन्स्टिट्युएन्सीक म्हळ्यार नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा हाजो एक मॅनिफेस्टो आसतलो. हो मॅनिफेस्टो आमी तयार करपाक सुरवात केल्या, पूण मॅनिफेस्टो म्हणटा तो लोकांच्या फिडबॅका शिवाय कंप्लीट जावंक शकना. एस्पिरेशन्स ऑफ पीपल, नीड्स ऑफ द पीपल आर व्हेरी इम्पॉर्टंट, and these things have to be incorporated in a manifesto of any party. Aam Aadmi Party is the first party which has a bottom up approach. म्हणल्यार गांवगिऱ्या वाठारांतल्यान आनी सकयल्ल्या तळावेल्यान लोकांच्यो ज्यो एस्पिरेशन्स आहात, लोकांच्यो ज्यो गरजो आहात, लोकांक कितें म्हणपा जाय ते आमच्या इशुसां भितर आनी आमच्या मॅनिफेस्टो भितर गेलें ना जाल्यार तो मॅनिफेस्टो केन्नाच कंप्लीट जावंक शकना अशें आम आदमी पार्टीक दिसता. ताका लागून आमी गोंयच्या सबंद जनतेक, गोंयच्या ट्रेड लोकांक, गोंयच्या इंडस्ट्रीक आनी बाकीच्या सगळ्या स्टेक होल्डर्सांक रिक्वेस्ट करतात, तांकां आव्हान करतात की तांणी आपले जे व्ह्यूज आसात, आपली जी ओपिनियन्स आहात, आपल्यो ज्यो गरजो आहात आनी आपल्यो ज्यो एस्पिरेशन्स आहात त्यो आमकां कळोवच्यो. आमी त्यो जरूर कन्सिडर करून तांच्या व्ह्यूवा प्रमाणे आमी त्यो आमच्या मॅनिफेस्टो भितर आनी इशुसाचेर जो आमचो स्टँड आसा त्या इशुसाच्या स्टँडा भितरय बी ताजो आमी इन्कॉर्पोरेट करून त्या प्रमाणे लास्टाक एक मॅनिफेस्टो तयार जातलो. आमी एक वेबसायट एक ईमेल एड्रेस दिला, aapgoamanifesto@gmail.com, सगळे स्मॉल लेटर्स, aapgoamanifesto@gmail.com.
ह्या हाजेर 5 मार्च पर्यंत धाडचे आमकां. After bidding an emotional farewell to outgoing Director General of Police Kishan Kumar, Goa Police gave warm welcome to its new DGP T.N. Mohan on Tuesday. New DGP of Goa Police T.N. Mohan said that he will update himself on the current status from the police officer in coming days. Ishwan Parab reports from Panjim for RDX Goa. अभी तो नहीं, क्या कहें, अभी तो नया है ना, एक दो दिन में मिल लेंगे. गोवा मेरे लिए नई नहीं है, तो आई एम फेमिलियर विद गोवा, so I wish that I will be able to work without any problems with Goa. I will meet my officers and they will brief me, so I will become all the more aware. I'm trying to catch up. After all, the idea of policing is only, improving the service and security for people. I have not set up a goal, basically because I want to see exactly where we stand, because I am for a long time not in touch with Goa police. The whole idea is to give the people of Goa a good police service and also to provide security for the people of Goa. That's I think is our job. If there is a serious problem in terms of coastal or other issues, obviously we will look at it and we will see what resources are available with us. इसकी दो पहलू है ना, एक तो you identify the problem, then you identify what is the possible solution. Let's take a short commercial break. Stay tuned. कसलोय समारंभ असो वा कसलोय सुवाळो असो, सगळ्यांची एकूच पसंत. संजय फॅशन सेंटर. रेडीमेड सूट, शेरवानी, कुर्तास आणि लग्न सोहळ्याचे कपडे तुमच्या गरजेप्रमाण आम्ही ऑर्डर घेतात. संजय फॅशन सेंटर, सिंडिकेट बँके लागी बेती. सलोनी लेडीज वेयर. A new extension store of Sanjay Fashion Center, specialist in kurtis, jeans, dress material and innerwear. Next to Police Outpost, Betim, Bardes, Goa. Contact 777-3927-152. Mallikarjun Caterers. We accept soft drinks, ice creams, veg and non-veg buffet orders for weddings, birthdays and other occasions. We also undertake pandal and stage decorations with lightings. Contact Anand Bandekar, Pansolem, Concon, Goa. Phone number 3130-178, 9823-524014 or 9405-166141. Mallikarjun Caterer. सांभाळचो ना जाल्यार कोण सांभाळतलो. राखपाक गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय, म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. हांव सांभाळचो ना जाल्यार कोण सांभाळतलो. आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजी आनी कोणूच न्हय, आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात. घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो. नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा, पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा. हांव सांभाळचो ना जाल्यार कोण सांभाळतलो. राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय, म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो.
या साथी, चाहे कुछ भी कहे, जो कॉन्डम का साथ न छोड़े वही है मुकद्दर का सिकंदर। Welcome back. Leader of Aam Aadmi Party Prashant Bhushan is trying to politicize the mining issue by giving false information in the Supreme Court, alleged General Secretary of ITA Christopher Fonseca. He said that along with BJP and Congress, the Aam Aadmi Party is also playing the politics. He further informed that the mining affected people have decided to take out procession on 28 February in North and as well as in South Goa. Ishwant Parab reports from Panjim for RDX Goa. काँग्रेस पार्टी गोंयान आणि बीजेपी पार्टी गोंयान ह्या दोगूय पार्ट्यो त्याच बरोबर आम आदमी पार्टी सुद्धा पॉलिटिक्स खेळटात. सुप्रीम कोर्टाच्या जुइजांनी सुद्धा या मायनिंगेच्या व्यवहाराक प्रॉस्टिट्यूशन म्हणले. 1 लाखा वयर लोक या मायनिंग धंद्यान गुंतलेलो आहा. सरकार सद्याक सरकार चलयता आणि सगळो जो व्यवहार चलयता गोंयान ऑन बॉरोड मनी. कारण जेन्ना सुप्रीम कोर्टान केस वयर येयली, प्रशांत भूषण जो आम आदमीचो फुडारी आसा ताणे खूबश्यो फाल्सेदाद सुप्रीम कोर्टा फुडें दवरल्यो. प्रशांत भूषणान सांगले फक्त 7,000 लोक गोंयचो मायनिंगेचेर डिपेंडंट आहा. हे सोत आमी 28 तारखेर फेब्रुवारीच्या शुक्रारा दीस त्या दिसा आमी उसगांव वाड्या कडेन ज्या जाग्यार देर इज अ सर्कल आणि त्या वाड्या कडेन आमी ज्योत पेटयतले. विल मीट एट विल कम टू ओंडा वाया पाळी एंड ऑल दॅट. आणि मागीर आमी हॉस्पिटला लेगीत दोन्ही ग्रुप मेळटले एट सांकेली हॉस्पिटल एंड फ्रॉम देर वी विल गो टू बिचोली. We also want to announce that this is a Padyatra in the North Goa. We will also hold a Padyatra in South Goa. Goa Athletic Association organizes 46th State Athletic Championship at Kampal Ground on Tuesday. Gajanan Kankonkar, Girish Gaokar and J.S. Khan were declared the winner of this championship. Sanjay Manole reports from Panjim for RDX Goa. गोवा ॲथलेटिक असोसिएशन आज 46वी राज्य मैदानी स्पर्धा आयोजित करता आणि ह्या स्पर्धेक आमकां 800 एंट्री जाल्ली आसा. रायट फ्रॉम अंडर 10 टील मॅन एंड वुमन हाका आमी तांकां पार्टिसिपेशनाक चान्स दिल्लो आसा आनी आमकां दिसता की ह्या स्पर्धेन आमकां बरो टॅलंट मेळटलो. वो नॅशनल लेवलाक पार्टिसिपेशन करून मॅडल्स हाडटले आनी गोंयचें आनी भारताचें नांव वयर काडटले. सगळे आमचे इव्हेंट्स धांवपाचे आनी गोळा फेक, जॅवलीन थ्रो, लाँग जंप, हाय जंप आनी रन्स सगळे इव्हेंट्स आतां चडान चड आमी इव्हेंट्स ऑर्गनायज करता. आनी फक्त एक प्रमोशन म्हणून बॉयज अंडर 10 आनी 12 तांकां धांवपाची आनी उडी मारपाची संदी दिल्ली आसा. Before we wind up, here is the recap of the headlines. Chief Minister Manohar Parrikar orders to shut down the offices of Ola Cabs in the state. It was a mistake of taking Vishnu Wagh in BJP and Wagh should resign from the party. Shripad Naik, Chief Minister not comfortable with Vishnu Wagh. Congress and Pilan Citizen Forum demands action against the Ola Cabs. Chief Minister should apologize with media for the use of offensive language, Sudhir Tamankar. And election manifesto of Aam Aadmi Party will be declared in the next 2 weeks. This news bulletin ends here. To follow the recent news and activities, keep watching RDX Goa. You can also watch the news on www.rdxgoa.com as well as on YouTube.
You can also follow us on Facebook and Twitter. Goodbye.